हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करेंगे रोटेट व्हील एस्केप हेलीकॉप्टर इजी। तो स्टार्ट करते हैं। कि बाबू को अपने पास रखेगा। इसको दिखाओ। आओ तो स्टार्ट करते हैं। लाइक एंड मतलब ओनली सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं हॉरर। जहाँ पे सारे लोग जाएंगे वहीं पे मैं जाऊँगा। आजा, क्या वेट कर रहा है? नहीं आ सकता, सॉरी। आज हम लोग खेलने वाले हैं हेलीकॉप्टर एस्केप। कितना मजा आएगा, इस बार मैं डरूंगा नहीं। अच्छा, पिछली बार यही लड़की थी शायद। बाबू को यहीं पे रखेगा।
फंस गया। चल क्यों नहीं रहा? मुझको लग ही रहा था कुछ तो मैंने मिस किया है। किचन में चेक करते हैं, वहाँ पे कुछ होगा।
इसको देखो कहाँ पे रहता है। डरा दी। एक बार फिर इसको भी खोल। नहीं, यहाँ पे बहुत चल रही है।